जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण। आज आम जाना 11 एप्रिल 2024 गुरुवार दिनर द्वादश राशि राशिफल विषय रे। यही दैनिक राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंकर गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज हेउछि 11 एप्रिल 2024 गुरुवार मीन दिन 29। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया दिबा 3 घंटा 11 मिनिट गते चतुर्थी। आज कृत्तिका नक्षत्र रात्र 1 घंटा 44 मिनिट गते रोहिणी नक्षत्र। आज मेष चंद्र दिबा 8 घंटा 46 मिनिट गते वृष चंद्र। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 31 मिनिट एवं आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 4 मिनिट। आज कौनसी शुभ बेला नहीं। आज तुला और कुंभ राशि पाई घात बार, मेष राशि पाई घात चंद्र। तो वर्तमान जानिबा आजिर 12टी राशिर राशिफल विषय रे। ताहा पूर्वरु आपण माने जदि मोर एही चैनल को नुआ करी आसिछंती तेबे चैनल टी को निश्चय सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे आसुतुबा बेल रो आइकन को मध्य प्रेस करंतु आउ वीडियो टी को लाइक करी तळे कमेंट बॉक्स रे आपणकर केउ राशि ताहा निश्चय कमेंट करंतु। तो बंधुगण प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपणक राशि रे चंद्रदेवंक गोचर आपणको आपणक सहकर्मींकर समर्थन प्राप्ति कराइबो आउ आपणकर समस्त निष्पत्ति आपणको आपणकर इच्छाकृत सफलता प्रदान कराइबो। सहभागितारे करा जायतिबा कार्य रे आपणकर लाभर स्थिति निर्माण हेबो एवं आपणक सहयोगी मानकर समर्थन आपणको समस्त चैलेंज रे मुकाबिला करिबारे शक्ति प्रदान करिबो। विद्यार्थी और छात्र छात्री माननकु किछि नुआ शिखिबार अवसर मिलिबो आउ आपणकर भविष्यत पई किछि नूतन संभावनार द्वार खुलिबो। आपणकर पारिवारिक जीवन रे आपणकर जीवन साथी किछि कार्य रे आपणकु पूर्ण सहाय्य करिवे आउ आपणकर संपर्क मजबूत हेबाकु लागिबो। पितांक मार्गदर्शन रु आपणकु आज लाभ मिलिबो। आज आपणक आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेबो एवं आंशिक लाभ प्राप्त करिवे। उदर संबंधित रोगरे आपणकु आराम मिलिबो हेले आपण आपणक स्वास्थ्य अवस्थार संपूर्ण जत्न नियंतु। आज आपण आपणकर दिनटी को शुभमय करिबा पई गायत्री मंत्रर पाठ करंतु। आपणकर दिनटी शुभमय हेबो। वृष राशि। आज आपणक राशि रे चंद्रदेवंकर गोचर कारणरु आपणकु समस्त कार्य क्षेत्र रे सफलता मिलिले सुद्धा आपणको आत्मसंतोष प्राप्ति हेब नाही आउ आपणक मनरे अशांति आउ अस्थिरतार भाव तथा शारीरिक पीड़ा आपण अनुभव करिवे। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे मध्यम धरणर लाभ प्राप्ति हेब एवं कार्य क्षेत्र रे सफलता मिलिबा सहित मान सम्मान वृद्धि पाइब। अनावश्यक व्यय भार रे वृद्धि घटिबो किंतु आपण समस्त कार्य क्षेत्र रे सुचिंतित पदक्षेप नेबारे सक्षम हेबे। विशेष करी जेउ मानकर कृत्तिका और मृगशिरा वृष सही व्यक्ति माने शुभफल प्राप्त करिवे। विद्यार्थी आउ छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र रे मनोयोग देवे तथा क्रीड़ाविद माने कर्म क्षेत्र रे जत्न नेबे आउ महिला माने सेमानंकर धार्मिक कार्य रे अधिक रुचि रखिवे। आज आपण आपणकर दिनटी को शुभमय करिबा पाई सूर्यदेवंकु जल अर्पण करंतु। आपणकर दिनटी शुभमय हेबो। मिथुन राशि। आज आपणक राशि रे चंद्रदेवंकर गोचर कारणरु आपणकर कार्य को विलंब करिवो किंतु संपूर्ण सफलता हासिल करिवे। नूतन नियुक्ति पाई चेष्टा करुथुबा व्यक्ति को इच्छाकृत सफलता पाइबा पाई किछि समय लागिबो। टेक्निकल क्षेत्र रे कार्यरत व्यक्ति माने निजर व्यवसाय प्रारंभ करिवार सुजोग पाई पारिबे। विद्यार्थी और छात्र छात्री माने निजर लक्ष्य पूरण करिवे एवं गुरुजनंकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। परिवार सदस्यंकर समर्थन मिलिबो। पितांक सहित किछि वैचारिक मतभेदर संभावना रहिछि किंतु आपण निजर बाणी रे नियंत्रण बजाई रखंतु।
ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆଂଶିକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟିକୁ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଗୋଚର କାରଣରୁ ବିଶେଷ କରି ଯୁବାବର୍ଗ ଓ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସମାଜ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଏବଂ ପଦ ଉନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତଥା କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଯାହା ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତ ତଥା ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସୁଖଦ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ହାସଲ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ବିଦେଶରୁ କିଛି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଧନଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟିକୁ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ଧନହାନିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ କଠୋରତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଦବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୂରତା ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟିକୁ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶଙ୍କାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତଥା ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତୁ। ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ତଥା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଅନ୍ୟଥା ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ ବା ନିବେଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆରାମ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସରୁ ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ କୌଶଳ ବଳରେ ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ରାଜକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦିନ ରହିବ। ଆଉ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଆକାଂକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ହେବ, ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟିକୁ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ବଡ଼ ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଉପଭୋକ୍ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟିକୁ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତିଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିପାରେ ତଥା ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରୟାସକୁ କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଉଚ୍ଚତରକୁ ନେଇଯିବ। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରୁ
संपूर्ण सहयोग आपणंकु प्राप्ति हेब। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय रहिब एवं जीवन साथींकर पूर्ण सहयोग आपणंकु प्राप्ति हेब। किंतु संतान संबंधित किसी चिंता आपणंकु हैरान करिपारे। आउ आपण पितामातांक ठारू संपूर्ण समर्थन पाइबे। आउ प्रेम जीवन रे निजर उपेक्षा को नियंत्रण रे रखंतु। आर्थिक स्थिति दृष्टि समय उत्तम अनुकूल रही एवं दीर्घकालीन निवेश आपणंक पई लाभदायक सिद्ध हेब। किंतु मानसिक चाप आपणंकर स्वास्थ्य अवस्था एवं एकाग्रता को क्षति पहुँचाई पारे। आज आपण आपणंकर दिनटी को शुभमय करिबा पई असहाय व्यक्ति को साहाय्य करंतु। आपणंक दिनटी शुभमय हेब। कुंभ राशि। आज आपणंक राशि भाव में चंद्रदेवंकर गोचर आपणंकर शक्ति एवं आपणंकर अटकी रहिथिबा कार्य रे अग्रगति आनिब। स्टॉक मार्केट इत्यादि रे आपण निवेश करिबा आपणंक पई लाभदायक प्रमाणित हेब। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आपणंक द्वारा निया जाइथिबा असुरक्षित निर्णय लाभप्रद सिद्ध हेब। भविष्यत पई संभाव्यतार नूतन द्वार खुलिब एवं आपण परिजनंकर साहाय्य करिवे। बड़ भाई भौणींक ठारू मार्गदर्शन प्राप्ति हेब एवं पैतृक संपत्ति पाइबार दृढ़ संभावना रही। आउ भविष्यत योजना गुड़िक उपरे आलोचना हेब एवं समस्यार समाधान खोजिबारे आपण सक्षम हेबे। किंतु आपण जीवनसाथींकर स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु तथा संतान पक्षरु सुखद समाचार प्राप्ति हेब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे उन्नति हेबा सहित निवेशरु मध्य लाभ प्राप्ति हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रही। किंतु जीवनसाथींकर स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण आपणंकर दिनटी को शुभमय करिबा पई हनुमान चालीसार पाठ करंतु। आपणंकर दिनटी शुभमय हेब। मीन राशि। आज आपणंक राशि रे चंद्रदेवंकर गोचर आपणंकर व्यक्तित्व को आकर्षित करिब एवं आपणंकर लाभ हेबार संभावना रही। आपणंक जीवन रे घटुथिबा समस्त परिवर्तन आपणंकु सकारात्मक परिणाम प्रदान करिब। आपणंकर भविष्यत को एक नूतन दिग मिलिब। विशेष करी कला क्षेत्र रे जड़ित व्यक्ति ख्याति अर्जन करिवे। परिवार रे सुख शांतिर वातावरण लागी रहिब एवं गृहर छोट पिलामानंक सहित आपण उपभोग्य समय अतिबाहित करिवे। परिवार सदस्यंकु साहाय्य करिवार अवसर मिलिब एवं आपण मानसिक शांति अनुभव करिवे। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब। किंतु अस्वाभाविक रक्तचाप रे पीड़ित व्यक्ति स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाको लागिब एवं वाणिज्य व्यवसाय रे मध्यम धरणर लाभ हेबार संभावना रही। आजिर दिनटी को आपण शुभमय करिबा पई सूर्यदेवंकु सिंदूर मिश्रित जल अर्पण करंतु। आपणंकर दिनटी शुभमय हेब। तो बंधुगण यह थिला आजिर द्वादश राशिर राशिफल विषय रे। जदि भिडियोटी आपण मानंकु भल लागिथाए तेबे आपण माने भिडियोटी को लाइक करंतु। आउ तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे आपणंकर केउ राशि निश्चय कमेंट करंतु। आउ एही भली प्रतिदिन राशिफल भिडियो देखिबा पई आमर एही चैनल टी को निश्चय सब्सक्राइब करंतु। आउ पाखरे थिबा बेल रो आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट करंतु। जहा फल रे आमे अपलोड करुथुबा प्रतिदिनर भिडियो आपणंक पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। आउ आपण माने मध्य एही भिडियोर फायदा उठाई पारिबे। तो शेष पर्यंत एही भिडियोटी को देखिथिबारु आपण मानंकु बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीराम, जय जगन्नाथ।